Qual é a
Una anomalía amica de Tung, la recordamos. Tung, Sahur, lloramos, la respetamos a ella es un tipo pero no sempre olvidamos del bombondino. Se qualcuno lo disturberà con l'in, pisolino, svinino, bombondino, la merenda e molte altre in generale lo ucciderà con una motosega. Pesante, vero? Compañera del cocodrilo bombondino. Svinino questa creatura che è libera per tutto il mondo. Todo con solo una mirada. Ella es una compañera del cocodrilo bombondino. La ama un duro soldado. Pero no nos olvidamos del bombondino, es una heroína. Sahur, recordamos, una anomalía amica di Tung, la respetamos a ella es un tipo pero no nos olvidamos del bombondino de Sahur, perché sempre arrabbiata, svinino se qualcuno lo disturberà durante in generale l'ora di pranzo, la merenda e molte altre volte, lo ucciderà con una motosega bombondino, svinino bombondino, solista serdito. Tri, Sahur, un'anomalia amica di Tung, Sahur, è nemica di ta, Sahur, è sempre arrabbiato, se qualcuno lo disturberà durante il pisolino, l'ora di pranzo, la merenda e molte altre volte, lo ucciderà con una motosega, pesante, vero? Che salta l'allenamento delle gambe a questa creatura che è libera per tutto il mondo. Una pera speciale con una vita forte e coraggiosa nel bodybuilding, che salta l'allenamento delle gambe ma finisce quello delle braccia. Una pera speciale con una vita forte e coraggiosa nel bodybuilding, che salta l'allenamento delle gambe ma finisce quello delle braccia. Una pera speciale con una vita forte e coraggiosa nel bodybuilding. L'ora di pranzo, la merenda e molte altre volte. Lo ucciderà con una motosega. Pesante, vero? Fate attenzione, una creatura che è libera per tutto il mondo. Tetapi karena sering mencuri sendal konon katanya siapapun yang menyetel suara sound horeg jam 3 pagi akan didatangi tapi dia bakal bisik 24 jam non-stop ke telinga lo. Bayangin tidur sambil denger beat dalam chest yang berbentuk sendal. Itulah yang aku rasakan. Sound horeg sering mencuri sendal-sendal.
menjadi sendal dan konon katanya kalau ada yang pakai sendal Pamannya. putih, Anomali dia ini akan sama mengejar saja di halus saat yang kamu halus sedang suara bertayangan doang yang pada halus. bulan puasa. Kadang sampai ngacak-ngacak Dulunya rumah mereka tangga. seorang biasa. Aku Mereka takut. saking cintanya. Dal, 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 dal. Konon katanya siapapun yang menyetel suara sound horeg jam 3 pagi dia akan didatangi makhluk ini. Dia nggak bakal nyakitin kau, tapi dia bakal bisikin lagu DJ 24 jam nonstop ke telinga lo. Bayangin tidur sambil denger pilihan Dunkin' Jazz tanpa hentinya. Itulah yang aku rasakan ketika aku mendengar sound horeg. Aku merupakan dal yang sound horeg pada bulan merupakan makhluk Hamannya. halus yang berbentuk sendal. Dulunya dia hanya orang biasa, tapi karena sering mencuri sendal-sendal masjid dia dikutuk menjadi sendal. Konon katanya kalau ada yang pakai sendal warna konon katanya dia akan siapapun yang menyetel suara sound horeg jam 3 pagi akan didatangi makhluk ini. Dia nggak bakal nyakitin kamu, tapi dia bakal bisikin lagu 24 jam nonstop ke telinga lo. Bayangin tidur sambil denger beat sendal chest tanpa henti. Itulah yang aku rasakan karena ketika aku mendengar masjid dia dikutuk menjadi sendal. Konon pakai sendal warna putih dia akan mengejarmu di saat kamu sedih ini hama seperti banget, ini. Jir. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan jago-jago semalam demi sisal dal merupakan siapapun yang menyetel sound horeg jam 3 pagi karena dia nggak bakal nyakitin kamu menjadi sendal, tapi dia bakal bisikin lagu DJ 24 jam non-stop ke telinga lo. Bayangin tidur kamu sendiri. Adalah seorang biasa. Takut. Dal. Bararabambam merupakan makhluk halus yang berbentuk sendal. Seyun tamburo ramuro hanya orang biasa. Tri sahur unanomalia mi bararabambam tunggu seu enemiga di kantor sempre arrabbiato boneka
boneca ambala, boneca ambala, boneca ambala, boneca ambala, boneca Boom boom, bararabam bam dudududurum, Seuk, sei un...
Los tralaleritos dicen tralala. Los tralaleritos dicen tralala.
burrito bondito. El bobrito gangsterito. Boneca ambala, 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 boneca gangsterito, banditelli don bobrelli. El bobrito gangsterito, banditelli don bobrelli. boneca ambala, 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 boneca un pinguino nel deserto che fa bla bla bla, con antenne sopra il dorso e la tazza di caffè ne fa un cenno. Vieni qui, mio caro amico, bevi un po' con acqua, ma il pinguino no, fa caldo per il continua a ballare con stile elegante, nel deserto surreale, scena del boneca
Sehabis lebaran, tak teman kalian yang jomoknya berketurunan. Greng-greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita mengkonsumsi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya berketurunan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton doksi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya berketurunan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton doksi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya berketurunan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton doksi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya berketurunan. Merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton doksi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya berketurunan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton doksi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya berketurunan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton doksi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomok berketurunan. Merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton doksi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Teman kalian yang jomoknya berketurunan. Merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton doksi Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya berketurunan. Greng bus ini merupakan anak jomok
bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak kelihatan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ini merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Amba Tukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng. Dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang garam jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Takutnya garam mararaman dan madu tuntung tak tuntung perkuntung. Sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa. Un una pera speciale con una vita forte e coraggiosa nel bodybuilding, che salta l'allenamento delle gambe e finisce quello delle braccia. Un anomali yang hanya muncul di saat una pera speciale. Dia berteman dengan tung-tung sahur dan nel bodybuilding. Dia melakukan l'allenamento delle gambe e anomali yang hanya muncul di saat yang dia berteman dengan tung-tung sahur dan
diusir merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doksi Amba Tukang jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Trek teman kalian yang jomok tidak keturunan. Greng busi merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Katanya jika kita nonton Doksi Amba Tukang jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomok yang merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doksi Amba Tukang jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Trek teman kalian yang jomok merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki
tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Não tem nenhuma decência, sai pelas ruas, é chicleteira. Essa criatura não tem nenhuma decência. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Não tem nenhuma decência. Sai pelas ruas dando bobeira. Essa criatura não tem nenhuma decência. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Chicleteira. Takutnya garam mararam raraman mararaman dan madudung dung dung perkuntung merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk. This is Sparta! Esteh patipum. Chicleteira, bicicleteira. Sai pelas ruas dando bobeira. Essa criatura não tem nenhuma decência. Sai pelas ruas dando bobeira. Essa criatura não tem nenhuma decência e adora ver os outros em decadência. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Sai pelas ruas chicleteira. Não tem nenhuma decência. Sai pelas ruas dando bobeira. Essa criatura não tem nenhuma decência e adora ver os outros em decadência. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Sai pelas ruas chicleteira. Boneca não tem nenhuma decência. Sai pelas ruas dando bobeira. Essa criatura não tem nenhuma decência.
Sai pelas ruas dando bobeira. Essa criatura não tem nenhuma decência e adora ver os outros em decadência. Chicletinha, chicletinha, chicletinha. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Chicleteira, bicicleteira. Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. El Bobrito Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. Che vola e bombarda i bambini a Gaza e El Bobrito Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. El Bobrito Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. Un fottuto alligatore volante che vola e El Bobrito Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. crocodilo. Un fottuto alligatore volante El Bobrito che vola e Gangsterito, bombarda i bambini banditelli a Don Gaza. Bobrelli. Crocodilo. Un fottuto El Bobrito alligatore Gangsterito, volante che vola e banditelli Don bombarda i Bobrelli. bambini a Gaza e in Palestina. Bobrito crocodilo. Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. El Bobrito Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. Che vola e bombarda i bambini a Gaza. El Bobrito Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. Bobrito bondito. El Bobrito Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. Bobrito bondito. El Bobrito Gangsterito, banditelli Don Bobrelli. Bobrito bondito.
This is Sparta! Sahur. 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 Sahur.